Worcestershire sauce. Ketchup. Flour. Cornstarch. Cinnamon. Ginger. Yan, halo na siya. Lagyan na natin ng ice water. So I'm just gonna put the ice water and the ice. Papamelt ko na lang siya. Okay. Ready to mix. So you can use baking soda to tenderize the meat. Pero ako, ipopoke ko na lang siya para matenderize siya. Okay. Ang sarap. Lalo na pag luto na siya. Pwede. Ready for refrigeration. Kahit ilang oras, hindi naman ako gutom. Maski pang dinner mamaya. See you later.